राजाखर आगलिवताइसा हानुहाय मांगथै मानखा खरकसा सिक्लानि जयनगर रोड नं 5 आमजाइनि खुंसा नगनि सिमी कराकसालनि सारिगो मानखा मांगथै पुलिस तै फरेन्सिक टीम थांगै सगैका पाटिमुं थायो जेरि नायकलै दंखा काहाम केन पुलिसनि बखाक्ति साइमानखा लाई थांनाय तालसा सकां नबुमा नमिता दासगुप्ता न तै जयनगर आमचाइनि तंनाय आशिष चौधुरीनि नगो बाला तंगै तंमानि उमर थामची बिसिनि आशिकला तीर्थंकर दासगुप्ता लाई थानाय सालनि साथाम रमै बुमातै बसालानो केबो नुगियानि बागै कराकसालनि सारिगो थानाव कक्तमा रेखा नगफां आशिष चौधुरी नग बिसिंनि मोनाम फाइ तंमानि पुलिस फाइ नगनि दगा सबाइ मानखा तीर्थंकरनि मांगथै पुलिसनि बखाक्ति वानसुकमुं सालनै सालथाम सकांनो लांमा आरिखा आशिक्लानि तीर्थंकरनि सिनिमुंनाय साइमानका नग अंखा राजाखर आगलिनि मिलन चक्र आमचाइनि फियाबा ताबुक सफानो काहाम केचेरि नायकल्याखु पुलिस খবর অ্যাকচুয়ালি এখানে আশিস চৌধুরী যে জয়নগর 5 নম্বর গলিতে একটা ভাড়াটিয়া থাকে তো ভাড়াটিয়া ঘর থেকে ওনার বলছে কেউ ভাড়াটিয়া যারা আছে তাদেরকে কাউকে দেখছে না তো উনি বলছেন যে আপনারা আসুন দেখুন ঘর থেকে স্মেল বেরোচ্ছে তো সেই খবর ভিত্তিতে আসার পরে দেখি যে আমরা যথারীতি বাজে স্মেল বেরোচ্ছে এরপরে আমরা এফএসএল টিম খবর দিই সবাইকে খবর দিই এসে দেখে ঘরের ভিতরে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে তো সেটা এফএসএলের টিম সহ আমরা গিয়ে দেখি দেখার পরে এখন আইডেন্টিফাই যতটুকু পর্যন্ত জানা গেছে ওর নাম তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত বাড়ি তো এখন যেটা আই কার্ড একটাতে দেখা গেছে মিলন চক্র কাছাকাছি তো এখনো ভেরিফাই করা হয়নি তো বাকিটা এখন ইনকোয়ারি চলছে এখন পর্যন্ত চলছে এখন এই বাড়িতে কতদিন ধরে ভাড়া থাকতো আপনাদের এটা ইনিশিয়ালি এখন যতটুকু যাচ্ছে 1 মাসখানিক হবে তো দুজন থাকতো আরেকজনকে কি পাওয়া গেছে এখন তো না আমরা যতটুকু দেখছি এখন একজনই আছে করে आशिकला जिल्लानि मांगथै मानमानो तै राजाखर आगलिनि जयनगर आमसे गोनांगै न ताबुक ओरपाति लाइजाक ब्युरो रिपोर्ट कक खरां।